500 ರೂಪಾಯಿ 500 505 ರೂಪಾಯಿ 505 ರೂಪಾಯಿ 510 ರೂಪಾಯಿ 510 ರೂಪಾಯಿ 515 520 520 520 520 ರೂಪಾಯಿ 520 520 520 రూపాయలు టమాటా కూడా లెస్లేదు 410 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 435 ರೂಪಾಯಿ 440 ರೂಪಾಯಿ 45 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 455 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 460 460 ರೂಪಾಯಿ 460 460 ರೂಪಾಯಿ ಟಮಾಟಾ ಕೂಡ ಲెస్లేదు 390 390 पूरे 400 400 ರೂಪಾಯಿ 400 400 रुपया 400 ರೂಪಾಯಿಲು 400 ರೂಪಾಯಿ 400 रुपया 100 रुपया 400 ರೂಪಾಯಿ 405 ರೂಪಾಯಿ 410 ರೂಪಾಯಿ 415 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 35 ರೂಪಾಯಿ 435 435 440 ರೂಪಾಯಿ 450 ರೂಪಾಯಿ 450 ರೂಪಾಯಿಲು 450 रुपया 55 रुपया 455 ರೂಪಾಯಿ 455 ರೂಪಾಯಿ ఒక టమాటా కూడా లెస్లేదు 405 ರೂಪಾಯಿ 410 ರೂಪಾಯಿ 415 ರೂಪಾಯಿ 420 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 440 ರೂಪಾಯಿ 440 रुपया 440 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 450 450 रुपया 450 450 रुपया 455 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 460 रुपया 460 460 460 ರೂಪಾಯಿ 460 ರೂಪಾಯಿలు 239 బాక్సులు 460 ರೂಪಾಯಿలు ఒక టమాటా కూడా లెస్లేదు 60 ರೂಪಾಯಿ 360 70 370 ರೂಪಾಯಿ 370 रुपया 80 रुपया 380 385 90 390 400 ರೂಪಾಯಿలు 5 ರೂಪಾಯಿలు 10 ರೂಪಾಯಿలు 410 410 रुपया 410 ರೂಪಾಯಿలు 410 ರೂಪಾಯಿలు ఒక టమాటా కూడా లెస్లేదు 325 325 500 ರೂಪಾಯಿ 500 505 ರೂಪಾಯಿ 505 ರೂಪಾಯಿ 510 ರೂಪಾಯಿ 510 ರೂಪಾಯಿ 515 520 520 520 520 ರೂಪಾಯಿ 520 520 520 ರೂಪಾಯಿ ఒక టమాటా కూడా లెస్లేదు